हेलो गाइस भाई और भौणी मैंने शुभ संध्या आम ए चलू मारुली मार्केट गोटे टेबुल गोटे किणिया कौन जाऊे टेबुल गोटे किणिया जाऊँ कारण लैपटॉप फैपटॉप थोड़ी पढ़िया गोटे असुविधा हो आज देखिया ओडिया मार्केट केमती कौन कथबार्ता जड़े अच्छा भाई संघर्ष करूँगी ये भी संघर्ष करूँगी मु भी संघर्ष करुँच रूमटा तो या देखी दिखाँ चलचे आम गोटे टेबुल टा पका पकी पढ़ापढ़ी करूँ आ जा इटा आम रूम बाहर इटा पिजिटा पिजी बाहरटा एटा मो पिजी रो बाहरटा उड़े जलखिया दुकान एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं आसतु आज आइटमटा कौन किचन टा माछ भजा अलरेडी चलती पिजी तले भी जीप पूरा एक्सप्लोर करिया ये हमारा पीजी है ग्रीन लाइट एटा को एरिया एटा होची माराथली मुन्नी कोलाला प्राय ओडिया दुकान सब ट्रैफिक भी प्रबल बहुत फोल्डिंग यस छोटी से बड़ा मैं देख रहे ए घर ना ए घरटा आमर ए घर अच्छी देखा जाऊ कौ घर क्या ओके थैंक यू तमें कौटी बुझल ये गोटे किन भाई अरे बुलिया जे एका बुले कौन दिज बस पारे ना खाली ओडिया ओनली ओडिया होटल होटल मौरा होटल सेवन फिफ्टी का कम नहीं हो जाएगा कितना चाहिए 500 650 होएगा ना 650 करो ले जाए
50 ଟଙ୍କା ବଦଲେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଜିଲାପି ଆଉ ଏଇଟା ୱାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଫାର ଜାଗାଟା ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ठेका समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ये कोई लोकଙ୍କର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଧର ଚାଲ ତେଣୁ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ আমরা সিটিতে ট্রেন নেইছো পাগল ନା ନା ট্রেন চলে জানো না नो 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 ট্রেন চলে अरे ଏଇଟା ସିଟି ଟ୍ରେନ୍ ନୁହଁ ହେଇନ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସିଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଜଗାଉଳିଆ ଏଟା ନା ଗଲା ସେଲୁନ କାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାର ଚାହିଦା ହିଁ କିଛି ହେଲା ଚିଲିକା ହୋଟେଲ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଦରବାର ମୋହରା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୂଜା ଦୋକାନ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିବାର କଷ୍ଟଟା ହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିଁ ଏଠି ଆସିଛୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆମେ ଏରିଆକୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ନହେଲେ ତ ଆଉ କେମିତି ହେବ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଏରିଆଟାକୁ ଚୁଜ୍ କଲୁ ବହୁତ ମାରାଥଲ ତ ବହୁତ ଏରିଆ ଅଛି ନା ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ପାଣିର ବି ଏଠି ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ପାଣି ବେପାର କରିଥାନ୍ତି ଏଠି अरे कहना क्या चाहते हो ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତ ଚିକେନ୍ ସପ୍ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲୁନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବି ଦେଖୁଛ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲନି ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଉଛି ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଧୁଆ 150 ବେଳେବେଳେ ପାଣି ନ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ 200 ମିନିମମ୍ ଏଠି 150 ଭଳିଆ ରହୁଛି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ଏରିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣିର ଚାହିଦା ଅଧିକା ଆମେ ତ ବୁଲୁଛୁ ଚାଲିଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ एरिया छोट एटी गाड़ी चलाउछन् पूरा पवन कौटी क्या चढ़ईदे बाड़ईदे ठीक नहीं देखो माछ दुकान जिंदा माछ यहाँ गोटे सप आस देखा जाए ये कौन हो रेडी नहीं कोचिंग कर रहे हैं जॉब के भाई ये पकड़ के सही चलना पड़ रहा है उड़िया हिंदी रिमिक्स हो जा रहा है एटा एमती धरिकी ही जावाक पड़ुଛି ଆଉ ଦେଖ ଆଉ हाँ कोचिंग खत्म हो गया ना हाँ अच्छा अच्छा भाई थुआ गला साइजटा 2x3 अच्छे एटा गोटे ओडिया खाଇବା ଟିକେ ମିଳେ बरा दुटा चप बरा दुटा सिंगड़ा एटे टेस्ट जे पूरा प्लेट खत्म बहुत दिन पर ओडिया आखिया बरा टे थिला बरा फरा मिले एठी किंतु सांग पूरा बरा फरा सब बेस्ट कर 2-3 जगह आम खाइले बरा बेस्ट करूनी माउसी ओनर
କରିବା ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଫ୍ରିରେ, ରଖିଦିଅ। ଜାମ୍ଟା ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ତମେ ଧଇଲ ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ ହବନି ନା କ'ଣ? ଜାମ୍ ପରିବା ପୁରା ମିଳୁଛି। ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପଳେଇବେ। ଟିକେ ଧର ନ କରି ବୋଲି ଧରଉଛି। ଧର ଟିକେ କ'ଣ ଟେକି ପାରୁନ? ବଳ କୁଆଡ଼େ ହେଲା କି? कंट्रोल ହେଇଗଲା ଆମର। ବୌଦ୍ଧର ସେ ସେଠି ବସି ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଢ଼ିବି। ଏ ଆମର ବ୍ରୋ, ସେ ତାର ସେଇଟା ରେଡି। ବାପା ଲୋ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା। ଦେଖ ନା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ? पूरा अप टू डेट टका। वाओ, इट स्मेल्स लाइक गुड। देखो नुआ टेबुल आई बाबू पूरा चषमा फसमा पिंधिकी पाठ पढ़ुंट। मत कहूँ सांग रुह लाज मारे लैपटॉप मुझे खोलिक ऑन कर दिए। लैपटॉप खाली ऑन हो ये टेबुल आइला ये मन मन से छोट टेबुल भी यूज हो। मैं पासवर्ड मन पड़नी ना कौन हेवी कोडर कौन सुरंजन नायक 800@gmail.com। मैं पूरा सेटअप टोकाई ହେଇଗଲା। मत गीटर प्रॉपर गोटे पढ़ा दरकार। गोटे वीडियो गीता तुम ହେଇଗଲା गीटा हो देखुଛି ନା ତା ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବନି ବେଶୀଟା କ୍ଲିୟର ନ କରି ଗୀତା କେମିତି सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक कुमार दास। सपोर्टर इंजीनियर देख आइला केमी देख तोर केमी देखा मोर केमी देखा तू डायरेक्ट कॉपी कर दूची। ब्रो जाइतिले टिके सुंगसांग करियाकू सुंगसांग आज ब्लॉग टाक आम ये एंड करदे। बाय बाय, जय जगन्नाथ।